Lamshugo Swrangchati Kokborok Koktwma Angdon Logitongo Nimes Devar Matini Kokborok Koktwma Ongka Bar Hakotri Montri Bokrong Narendra Modi Khorok Sara Thamsi Rizak Lokroni Bagai Joyagono Shamuklai Tongo আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী যতনা খুলমখা নমস্কার বন্ধুরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজি এই কোভিড পরিস্থিতিতে 130 কোটি ভারতবাসীর জীবন রক্ষার্থে যেভাবে ক্রমাগত কাজ করে চলছেন আর তারই একটি অঙ্গ হিসাবে আগামী 21 এবং 22 জুন সারা দেশব্যাপী কোভিড টিকাকরণের যেটা 18+ সেটা এক বিশেষ অভিযান রূপে ত্রিপুরাতেও আমরা 1342টি কেন্দ্রের মধ্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছি। তার আগেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যারা 45+ তার জন্য এবং যারা প্রথম সারির যোদ্ধা তাদের জন্য, তাছাড়া যারা সামনে এসে কাজ করছেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হোক, সামাজিক সংগঠন হোক, সাংবাদিক বন্ধুরা হোক, তাদের জন্য স্পেশালভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে টিকাকরণের। আর আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ততা, হেলথ ডিপার্টমেন্টের লাগাতার পরিশ্রম, বিশেষ করে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর জাগরুকতার কারণে আমরা 45+ টিকাকরণে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছি। আর এই 21 আর 22 যে পুরো দেশব্যাপী বিনা মূল্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টিকাকরণ ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আর আমি আশা করি 21 এবং 22 এই দুটি দিনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত সাংসদগণ, সমস্ত বিধায়কগণ, সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি, সামাজিক সংস্থার প্রমুখগণ, বিভিন্ন ক্লাব ফোরাম, সর্বোপরি ত্রিপুরার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কার্যরত সমস্ত কর্মচারীগণ এবং আমার নজওয়ান ছেলেমেয়েরা, ভাই বোনেরা, তাদের সবার সহযোগিতা এক উৎসবের মেজাজে যাতে ত্রিপুরাতে এক রেকর্ড তৈরি করতে পারি, যেটা আমরা আগেও করেছি। 45+ সময় 3 দিনের বিশেষ ক্যাম্পেইনিং করে আমরা রেকর্ড তৈরি করেছি। মাঝখানে আমরা আরেকটাও ক্যাম্পেইনিং করেছি এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে পজিটিভিটি যে কেস আছে টেস্টিং করা সেগুলো আমরা করেছি। এবার আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই যে লাগাতার প্রয়াস, তার মধ্যে এটা বড় প্রয়াস 21 আর 22 জুন, তারপরে লাগাতার সে টিকাকরণ চলবে, এমন নয় যে ওই 2 দিনই হবে, কিন্তু ওই 2 দিনে যাতে ত্রিপুরা রাজ্য রেকর্ড করে রাখতে পারে, যেটা আগেও করেছি আমরা। আমি সবাইকে আহ্বান করব, সবাই আসুন, টিকাকরণ কেন্দ্রে আসুন আর সেখানে ডোজ নিন এবং এই করোনা মহামারী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই যে প্রচেষ্টা তাকে সফল করুন। আমি আশা করি সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাই মিলে সুদক্ষতার সঙ্গে এই 2 দিন আমরা মিশন মোডে কাজ করতে সক্ষম হব এবং তার পরবর্তীকালে আমরা লাগাতার টিকাকরণ করব এবং আমি আশা করি দেশের মধ্যে সবচেয়ে আগে ত্রিপুরাই এমন রাজ্য হতে চলছে যে সবার কাছে টিকা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। তার জন্য আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ততা, আপনাদের সবার সহানুভূতিতা, আপনাদের সবার সহমর্মিতা আমি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে আশা করি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন এবং সরকারের যে বিধিনিষেধগুলো সেগুলো মেনে চলুন। আমরা নিশ্চিত করোনাকে পরাজিত করব। সবাইকে ধন্যবাদ। Asugu Shiring Tongya Korangti Shanai Joba Asubai Tagya Pine Shalabo Joba Tebotonai We Want Justice Korangti Show Tieshep Kumulongo Kenden Reli Kleka Asugu Shiring Tongya Korangti Shanai Joba Asubai Tagya Pine Shalot Joban Mukang Tebotonai We Want Justice Korangti Shalai Tieshep Kumulongo Lahar Himbuto Kaileka Yago
candle chati tilayoi reli chengjaka khompui school baskangni simi type 3 quarter jora bukhuk popja tripura no romphrawi buthajang mane khaduma phunglakya tsf lahar himboto khlaimano tui tsf ni adong tangphangkara John de Burma Saka TSF asugu tongola romprema culture muthang nangnai Tripura hasewo hapungno koikha dakte action na nangnai financial TSF memron nai hni Saka tini rally khlajaka sung semano thanai 18 tariko suni buku khorsa minor brui papita Tripura hni boksa rape khlajaka a rape khlajaman te sung TSF rok asui tongmaya bin by justice sano by o culture the rape culture in toman Tripura hawa abono Tripura sarkar rok the government rok boro nainang thung abono seriously o culture totally stop khlainang thung immediate action nanang thung ambagi sing tini TSF rok sing asui tongya sing rally khlainai tini sing khadumung phunugo sini bukhungni bagi norok ni government ni phasingo kuno aba haike je rape case ni bagi kuno affair khlainan bagam hai tang matang na hazak to sung khayako sung khainai sung chaitoi tong tabuk buskango sung rally khaikya abon pore sung memorandum submit khlainai sabon bai chaitoi tong 20 तारिखको जे असु जते 20 तारिख जे से तासु जगम जे ताइ बुसु जते न आन्दोलन थिन आसक बजे थांनाय न आन्दोलन सिने आन्दोलन आसामै थांग्या TSF ना आन्दोलन सालब्रुमनो थां तंग सलि तंगो जों जास्ट कोभिड नि बागै किसा जों मेंटेन खाइ तंगो हाबन बाय हाबन जों तिनि योग्या जों तबा आन्दोलन नंग खलि तंग बजागा न आन्दोलन थिन तासु जरा जों तिनि खुमलुंनि सिमि चेंगि तंगो ताइ लं ट्राइबेलि आरबा फ्लाइ तंग बरो जों कक साह तंग सिन बरो रक बाय yagulo TSF rungsrang mothani bukhuk jak Saka Tripura rongno bunento phani borobo romphrewo shakdo phani borobo romphrewo abo choyase ngit nongkha obhai tomung sitra chaya yaknane bagi kusar kha ko asik simia buri boro rongno bo sak kati tongne bagi ko kusar kha bat buri Tripura hasibo rompre butha jamone kaisa chol hasi ngit tong shibo abo thangna mungsena liya krungsawo jos choliya rompre jamone butha jamone Popita Tripura no shabo rompreka shabo butharka tapsuk jora khosna pano rongme kun police hani bai dakti romi mazana ne bangna thun nei ko kusar kha TSF mane umur kaso ya buri rok aba ke rape khajak tongmani go nok ni buri ingei nok ni tamo bom high step mane protection ba tam sanamu chongne sampai pun nana apa nak sanamu semua ang bakai saburi ke om hake seng ini sih pun nukui kaya kabang mah sini beri besar orang kerja mana ke apa kono step haja kia বিশেষ করে চিনি Tripura saburi ro na bisingo na lugja ba mahai engke abona sini government ni thani masang abona koine dakti abona mathak nang ngesengo omti rong ki bela khen dokho nango aban bagai singtini tongmalia ma phaike nang khoksa buri ingei buri rok ni bagi tam kong na musung hakani buri tak bukhuk sana sini takuk sangna boma sanai borok bo naidi buni bosangai bosang gabang om tike khaijago engke sini bosangni chalaro mane takuk sangbo om tike khaike engke sini buri rok tebo insecure rang nayam tike feel khayo engke bono bongna bo koinai jate borok mo hai tomong hamya no jate somajo tei baskang agu kita tulang theng engke sini buri rang no basanai borok bo kisa mane sak no kati tongnai ni bagai yam dikhe om hai ni hoite kati tongnai ni bagai mo untamo Kohima de Burma nangke yani bisingtei baire longjak chini bukhuk Bobita Tripura bini umor hingkai 16 bot belai khe samung hamya tangnai rok bai khe bo rap khlai botharjaknai ni nangkha hingkai aboni bagai sing tinoro himbotok khlailekha chini Bobita Tripura ni bagai sing justice nayo tei sing jesek mansak sing bini bagai fight khlainai tei ang government rongno bo koinani musungo dakti khlai je ama hai samung khlainai rongno
dakti naik tu gue kari gue jod tu nisi keraku punishment dona ning tu. Ning korok sa beri yang beri. Pasti ni abah ke kemana pati mana ning tak mana. Abah ke buku songnya ning tam ko mana tu ning message tam ko. Ang korok sa beri gue tei tipra do pani tipra zik gue ang jini tipra zik rong no jod tu no koi ni musungo. Jotono haino asugita tongdi जों jotono khorang mati sanai जों tini ti saya hangkai omo hai je tabuk angi tongmani abo tai thaklai gelang thyasak nongi thangnai abo tini bobita triprango khana keboni sagongi mano romde ani sago ko nongi mano ngai जों abo tabuk muthagi hangkai abo belai khe samaso sitra tebo kolomoi thangnai amon bagai ang jotono no koyo tini bukhukjak songno jotono angkhordi khorang ti sadi जों abo no muthagnani nangnai korok sa beri yang abah ke pati mana. Rodo korong mah beri rok ni bo kaisa api hai. Kita jak tonggo. Abon bising ko naman bahaya ni kirok. Ang omono phirok nani musungo je ama hairogo gedalui tongnai borokno ama hairok bai haksalui tongdi tei mankha hangga kai जों buri ro jotono sak samlogoi tongnani nangnai tei chini dofani chalarokno bo thanani musungo ama haitomung sitra rogo ta tongdi tei ama hailama no bo ta hindi जों chini buri bororokno जों bwskango tuino himna nangnai amoni bagai jotono जों haku fulbai keno जों bwskango chini buri dofarokno tui himna nangnai Swapna Debrama Tamu postu. Designation tamu ni. TSF ni member Laithangni salkisa sikang ma phanago grisani sebmani samong sitra tangairo Laithangni salkisa sikang ma phanago grisani sebmani samong sitra tangairo dolai hangkor ambasa longtorani onaram kamyo tongui tongnai omor soksuya tiprajak buri mong popita tiprano rompremani ulo boi butharmani asani pati muno kitinghino kokti sala dolai hangkoni longtorai belini hogu tuisa kamibo songjaka kaisa himbo tuni bisingtei khadumung panda Tipura cobalai butuh tipura srengnai butuh cukuthalai himboto khlaika mathani bhagdi sajaka omohai samung chitra khlainai rok sarbrumno khai tongo brirongni mungsa repeat brirongni mungsa septi krika haini bagai pati mungbai krengjak samung chitra tangnai rokno dakti romoi krak majrarina bagai saka Ngiro long tribali tipra cobalai butuh tai hakoti sapumang council tai obni logio long tribali tripura srengni butubai chini thangnai 17 tarik June 2021 salo long trai onoram parago chini bukuk khoroksa bukuk pobita tripura murder ebar rape khai buthal jagmanin tui chingiro khadumung kaisa himbotok singka onbai tini ang sananayo tini tripura hastini ebar tripura ni rajya sarkar no je Tripura go obahai salbrum brumno pati dongo gang rape te murder tini obni bagai ang sarkar no koinai rajya sarkar no joto phari daktui chini buku pobita Tripura thimani je buthalnai no rutugoi karinane bagai tai susto todonto khaioi gam khai inquiry khaioi je buthalnai bono romoi bono je rep khani bono romoi je losituknani eba upযুক্ত শাস্তি rona bagai tini chung hakuti sapumang council tai LTV Tripura cobalai buthuni bisingtei जों हाइदो खायो जों दिनै त्रिपुरा cobalai बुथु हकतैसा पमं काउन्सिल दिनै लामबाtok हेमका थानाय 17 तारिख लंत्रायो काइसा सिनि बोरि बासा स्लो बयस अंनाय bo रमजागै तकजागै बुथुर जाका औनाय खुब खाखामो खाजु खलागो साल बरम चिनि हाइके गतना हयतो त्रिपुरा रायजोगो अने बाइखे जों बनो कासनाय एवं बाइखे जों शान्ति शृंखला के मातंनाय कयो सरकारनो एवं बिनि लांमा जाते शान्ति खयै जागा जागा सयनातय बिनि बमा बखा जेरकम दुखनांतय जों हाइके जों बाखा खामो बाखा दुखनागो अबले जों ताहे कासनाय नखरा टाकरा सेरक सिक्लारक एवं विभिन्न दफारक जाते जों हाइके स्नि समाजबासिनि दफान बाइखे जों केबिंमुंनो जों याकारा मनाय जों अबनो वान सगैनो जों अबदेखायो जाते भबिष्यत अबदेखायो सरकारनोबो जों अनुरोध खायो जाते अबनो नायकलय जारा अबदेखायो हाइके खायनाय बनो कासगय उपयुक्त शास्ति रना बागै
जों दाबिद खायो टंकासां टाकासां साना बाखय हागो मासाया मानैया गरिब कांगाल समस्त बरक जों थांनानै नायो हागो तंनानै नायो किन्तु जों गामखै जों मातंया दुखु खस्थ तिनि बलं थांखाय बरक फेरे जागो रमजागो पुजागो तगजागो बिररक अनेक टंखारे मैया अबन बै जों तामा खाय जों कासनानै जों चरंनि सहयोगिता एवं चरंनि सुवासु लाबाय आं चरंआव आंनि बाखानि हामजां मैया फालै अबनो देख खायमानि बादा जाहाथे कासनानै Koktisalo DYFI Mohanpur Bedani Lowa Jimongbai Bobag Rakhor Abune Shikla Rengsrungnai Bono Kaisa Thiri Mushikate Panda Klaijaka Koktisalo DYFI Mohanpur Bedani Lowa Jimongbai Bobag Rakhor Abune Shikla Rengsrungnai Bono Kaisa Thiri Mushikate Panda Sonojaka Abuni Logi Logi SFI DYFI Shalgra Agartala Onchol Committee Lowa Jimongbai Sido Habonogo Thiri Mushikate Panda Sonojaka Faimanjaka Kebengnai Bodoni Adong Mani Sorkar Nokari Kubudiro Asalo Yaksi Bodoni Shikla Motha Rengsrungnai Mothani Omohai Samong Butang Naharjangmono Belano Jazaka Hastini Kebungne Bodoni Adong Manik Sorkar Entong Zuroni Corona Emrumi Tomawo Hastini Joto Shakham Nogrogo Tini Zingjal Umabai Shakham Yerongni Lamo Joyati O Naharmong Tino Omohai Panda Songsajangmabai Belano Kapurjaka Ti Bolaika Kebungne Bodoni Adong Manik Sorkar Botibo Shaka Coronavirus ni Bagai Grinno Kuni Lukurok Belano Bilmano Klaija Fiaba Ayang Bhago Hapang Mokoldia Hine Kokshijaka Hostel busy Bodono Kari Joto Kebungne Bodon Nayo Hapang Thani Grinno Kuni Lukuruni Bagai Sersi Klai Mairung Te Koksini Chai Bara Rangni Chanmong Pisamani Ashan Morono Hoste Hapang Dakti Dakti Supungi Dike Belano Kaham Unai Grinno Kuni Lukuruni Bagai Hine Shaka Manik Sorkar রক্তদান শিবির উপলক্ষে যারা রক্ত দিতে এসছেন রক্ত দিয়েছেন বা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমি যেটা লক্ষ্য করলাম যেই এলাকার বন্ধুরা তারা আয়োজন করেছেন সাধারণের মধ্যে একটা ভালো উৎসাহ লক্ষ্য করে অনেকদিন পর চেষ্টা করে এই এলাকার যুবকদেরকে সংগঠিত করে তারা এটা করবেন যারাই উদ্যোক্তা তাদেরকে অনুরোধ করব এই ধারাটা যাতে তারা অব্যাহত রাখে এটা প্রয়োজন আছে এখন আমাদের এই সাংবাদিক বন্ধু উনি পুরনো সাংবাদিক তাকে আমি প্রায় গত 15-20 বছর যাবত দেখি ওনার যে প্রশ্ন আপনি যেটা জানতে চাইছিলেন 7 ভাগের মতো আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন এটা মনে করবেন না যে শুধু ত্রিপুরাতেই এই সমস্যা সারা দেশেই কিন্তু এই সমস্যা আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন সবার জন্যই বলছি সারা দেশেই কোভিডের প্রথম আক্রমণের পর থেকেই বিশেষ করে যখন লকডাউন তখন থেকে বিজেপি দল ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল যদিও বামপন্থীরা প্রথম এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল সহমত পোষণ করে যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন লকডাউন হয়ে গেল ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ মাঠে ময়দানে কাজ নাই যারা সরকারি কর্মচারী কি কেন্দ্র কি রাজ্য বা কোনো কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করে তারা মাসের শেষে বেতন পায় কিন্তু বিরাট অংশের মানুষ তাদের এরকম কোনো নিশ্চিত আয় নেই আমাদের হিসেব করে দেখা গেছে এরকম মানুষের সংখ্যা প্রায় 49 থেকে 50 কোটি তাদের বড় অংশ পরিযায়ী শ্রমিক তো এই পরিস্থিতিতে তারা বাঁচবে কী করে তাদেরকে বাঁচাতে গেলে পর মাথা পিছু মাসে অন্তত 10 কেজি হয় চাল অথবা গমের ব্যবস্থা করতে সবাই তো ভাত খান না দ্বিতীয়ত তাদেরকে হাতে একটা লিকুইড ফান্ডের ব্যবস্থা করতে সেটা হচ্ছে পরিবার পিছু 7,500 টাকা এবং এটাও বলা হয়েছে দাবি করে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন না বা দিতে হয় না এই নেটের বাইরে তাদের জন্য এই কথাটা বলা হয়েছে
সেটা না হলে পর এই মানুষগুলো বাঁচবে না। এবং কোভিড রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে যদিও এখনো চূড়ান্ত সব জিনিস বেরোয়নি, অফকোর্স বাই দিস টাইম ভ্যাকসিন বেরিয়েছে, তাতে প্রথম থেকেই ডাক্তারবাবুরা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী যারা, তারা একটা কথা বলছেন যে দেহের অভ্যন্তর থেকে প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি করতে গেলে পর তার ভালো খাবারের দরকার আছে, এমন না? তাহলে এই যে প্রশ্নটা আসলো এর সঙ্গে এটা যুক্ত করেই বলা হয়, তাই যদি হয় তাহলে আয় না থাকলে কী করে সে জিনিসপত্র কিনে খাবে? সরকারের এই সময় দায়িত্ব হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করে, যে খরচগুলো এখন না করলে চলে এগুলোকে একটু পেছন দিকে ফেলে দেবে। বাজেটে যে টাকা ধরা আছে তার থেকে টাকাটা বের করে এনে সরকার এই মানুষদের বাঁচাবার জন্য এখন পয়সা খরচ করে। কত লক্ষ কোটি টাকা লাগবে এটা সরকার হিসেব করবে। সরকার তো জনগণের জন্য, এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যারা এই সাফার করছে এরকম অংশের মানুষকেই ভুলিয়ে ভালিয়ে নানা ধরনের প্রলোভন দিয়ে ভোটের সময় এটা দেবো সেটা দেবো বলে তাদের থেকে ভোট নিয়েই কিন্তু সরকার তৈরি। তো এটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে মানুষগুলো তো দেশে, সরকারটাও কিন্তু দেশে। সরকার হচ্ছে অভিভাবক, মাথার উপর ছাতার মতো। যদি এই পরিবারগুলোকে এই সময় সাহায্য করার ক্ষেত্রে যদি সরকার এগিয়ে না আসে, কে তাদের সাহায্য করবে? এই বন্ধু যে প্রশ্নটা করলেন আমি সবটা মিলিয়ে বললাম, ত্রিপুরার পরিস্থিতি আরও খারাপ। জায়গার কাজ নাই, যা কাজ হয় মজুরি ঠিকমতো পায় না, যা মজুরি দেয় শাসক দলের লোকরা তার উপর খাবা পাতে, অর্ধেক টাকা নিয়ে যায় জোর করে। প্রতিবাদ করলে ধমক দিয়ে বলে এরপরে আসতে কিন্তু আর কাজ হবে। Koktisalo kainai kiri mushikade pandani simi kebangai bodoni adong manik sarkar haste hapangte hakotor hapone sakwa koksel jaka. Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham kok biti mano eba jora koroi haba nogrogo thanglasu khlainani borokni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibna hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano tebo kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo bo khlajaya khon
tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angai tongnai rongni bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk tipasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangnai taltham sakang no course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fioka musungna rok admission nai mano shrungai mano samung sep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward O course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana bo klai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba simi bathagya kahamke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Chongmari sikang ti prama thawa botol khlai hablaika chongmari ni yagoloba oma hakino choliwi tongkho bobagrani thanjani lamawa torai khe tawol kurok phaina tongkho Chongmari ni sikang ti prama thawa botol khlai hablaika chongmari ni ulobo o chol choyakhon bobagrani thanjani lamawa torai khlai phaina tongkhon oba hakron tini is rotonpur baganpara ADC village kaisa botol hama panda sunja jakati prama thani bekhakdei aro khung ba chi chini nukhuni khorok sara dok chi char buta ti prama thani banarom laikha Bono lamsugoi naka 17 pekojani MDC Konej Debruma Kognar tini MDC Konej Debruma shaka Bobagran shagno bedogoi dofani bagai samung khlai tongo Bobagrani thanjani mario jotona phaine bagai kokkosarkha Sine media channel ni sine jotto media sung tiniara Purbo Ratanpur ADC village bagan parawo sung saiman ka dirgodin ang tabuk oro phaine muitu mankha o feel logo ang je sumoy oroni je chhatro nong pekajolani candidate ingpur logo o feel logo ang mahagya tamni bagai hinka onek kisu problem bagai feel makhaya aboni bagai tini o parawo kwbang ma borok agi kubun party khaitumon bishes khaye BJP IPFT heke CPM o bahira khaitumoni borok kubai ni tabuk buji sogoi saiman sogoi sini bobagarani logio
फाइनेन बगै बरक साइटक लायै अरने चिनि ताबो कटाल चेयरमैन हेगे चिनारा चिनि लीडर सतंग बरक जुगो जुखैलै बरक ताबो त्रिपुरा मथ फाइका बन बगै तिनिने और टोटल जों फेमिली मानखा 57 छाटाना फेमिली ने जों 168 बुटा जों और ताबो मानखा बने बगै आं कइनाय अरने लीडर चंना हेगे चिनो जे लीडर और तै तंनाय रकना आं अबन कइनाय जों और आगिरनि सिमनि चिन बुबागारनि जे कबकमुं जों थानचा फाइतनि जतन जों खाबाय बाक्सामा यासनाय खाबाय खुबाय बंनमा यासनाय जों बरनो कटाल कसाम हिन्जाव यासकना नि बगै जों तेतो अमहाय बाकी दं हांकाय बाप ताबु फाया दं हांकाय आं कइनाय तिनि चिनि मीडिया रकनि बिसिं तै त्रिपुरा हास्तेवा जों जतन सिव ताबुक जों महाराष्ट्रनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी अब ताबुक थानचानि पार्टी अ थानचाव जत्त बरक न फाइनानि आबनि बगै आं कइनाय नंनि बिसिं तै तिनि अब हाइके फाइमा हाइने जत्त जागावनो सारा त्रिपुरा जों एकमात्र त्रिपुरा सरक एकटाने पार्टी नानै जों थानचा पार्टी हेगे त्रिपुरा मथा पार्टी एकमात्र त्रिपुरा सान मोथाङै माननाय त्रिपुरा सानि बगै सेक्रिफाइस खाइनाय हेगे बिनि जता तंग माने आसुक जे बुइहाय माने तामने जने तंथक चाथक तंगनानै या करे चिनि द फानि बगै त्रिपुरा सरकनि बगै सेक्रिफाइस खाइनाय एकमात्र खरकसानि लिडार चिनि बुबागारा आबन बगै बुबागारानो नासिगै बुबागारानो जों फानमारनाय बुबागारानि बिसिंनि जत्त सामुंना हेने आं कबगै जत्त त्रिपुरानि बासि रकना त्रिपुरा सरकना कयै अबाके फाइनाल बगै कब दस जना खाना दिन आं सजों मसाका जों जे और टोटल फैमिली जों 57 हेगे जों 168 बुटार जों और मानखा Tini opodol hama pandawa manjaka buri mothani engai sindrokonya jomatiya takarjola amjaini Tripura mothani subregional chairman Aponde Burma Tripura mothani adong opposite koloni khobai kubun adong ro Bobagrani dagi mungbai tuidul mungbai tabok teruk buri eba bunga bodol khajagai tongo kami wa Bobagrana logirita ne bagai thanchani chabawa buri bodolok bo phan thonlaja Bobagrani dagi mungbai tuidul mungbai tabok teruk buri eba buma bodolok phan thonlaja kami wa Bobagrana logirina ne bagai thanchani chabawa buri bodolok phan thonlaja Tini kokti shalo buri bodol khajaka Bishamganj Pramod Nagar hall nogo kokna thani khoroksa bukhok shaka Bobagrani thanchani chobana bagai logirani bagai shimiya kami wo nogo tiprasa busaro phejene mani chalai mani lama hamya himlai mani tomung hamya shitra sringlai mani abno kasnane bagai bo buri eba buma bodol khajaka abo haino shaka primary committee khatani bukho ulpi de Burma Sing berini bodol ke berini sing ko sino Tripura mothani berini bodol ke men ke sing central committee khaya ko to ko khajangna ke haibana sing gram ke sing buma bodol sing bo nango berirok bo jehetu sing nang mane Bobagrana logirna nang sing sobo logirna nango sini berirok bo nukung khage ke nukungo teidul ma hai sini angko do mane sini o sobano teidul na bagai berirok mothabo khanane nango tangi ke abon bagai ne sing tau beri motha teruk khai phayo tangi hini sini berirok khlaime mane mungsapan gere ke sini berirok sing komjur nei sing mane anogo asugui tongoi ingli ahne bumarok bo sing wan chung laikha phadi sini Bobagrana sing logirlaina joto nang logirna nangmani berirokni joto je help nangmani abono sing khlainai Bobagrani dagi jangmatei Bobagrana sing subana haine beri bodol khanani hinai je beri buma bodol khlaimani abo sangpule bagi norok ya khlainai mansui dong sudo coba khaine ama haisime nai aga samromani bagi na sing bebak no samung khainai sini berirokni sudo sobani bagi simia sini thinang sini srairok biang ya beri himi tong sini besarok sini mane biang lama heri dong abono sing lama thik ke tinyani ba mane sini dorona jaspan chai dong kha ba sini tong hamya ba ngi tong kha abono sing bumarok thik khlai tinyani bagai abono sini naharmung sini soba sini do phano kusugo mane tabuk sini do phano je samung khaitani no sing bumarok subanai joto help nangmani berirokni joto nangmani help abna sing khanya hene buma bodol ba beri bodol buma bodol okne jeko chini tabuk tango asak bumro jeko chineng high level khajage ko abna hate ko hundin khajake jotna ayang theke rule phayo sing abna mani wine sing khaine khajang o kamine mun enke omo enke Promonagar
प्राइमारी कमिटि आनि सिनेमा हंके उल्पि देब्रमा लाइथांनि सालकिसा सिगां साब्रुम आमसायाव कायसा खिथाय सतैरंनि नग आवैमुं एबा एडभार्टाइजमेन्ट खालायजांमानि आरनु जाखा बुद्ध तं गोथारनि दैमुंनि पेदागुदि मांफ्ले थेफाजा थांनाय सालकिसा सिगां साब्रुम आमसायाव कायसा खि सतै नगनि आवैमुं एबा एडभार्टाइजमेन्ट खालायजाखा आरनु जाखा बुद्ध तं गोथार दैमुंनि पेगुदा मांफ्ले थेफाजा आबनु नुगै बुद्ध तं गोथार दैमुंनि बिसिङाव खादुमा नुजां लायखा बुद्ध तं गोथार दैमुंनो बरम सुबायमा मोखां संमा गलायो हनै मक हदा MSCO मथा त्रिपुरा स्टेट कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि दुवां मक खं तिसाका बसाका बुद्ध तं गोथार रंनि पेगुदा खि सतैनि आवैमुंगो तंगु सिमाया आबो बुद्ध तं गोथार दैमुंनो बरम सुबायमा मोखां संमा गलायो हायने बागैनो हास्ते हापांनो अब मांफिलि ननाने बागै ककसारखा আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে সাব্রুমে রাস্তার ধারে শৌচালয় বিজ্ঞাপনে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের পেগোদাকে স্থান দেওয়া হয়েছে এটা মোটেই কাম্য নয় আমাদের বৌদ্ধ মত বা পেগোদা শৌচালয় বিজ্ঞাপনে স্থান পেতে পারে না এই ছবি দিয়ে আমাদের সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মকে অপমান করার শামিল যদি ছবি বিজ্ঞাপনে দিতে হয় তাহলে আলাদাভাবে দেওয়া যেতে পারে এইভাবে শৌচালয় বিজ্ঞাপনে নয় আমি এর তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি এবং প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি এই পোস্টার দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হোক एडिसियो तिप्रामथा कताल हाबां खामानि उलो जतननो जानिजा बारजा बागै रिजां माहाय ताकारजला साबजुदान लायगोनान बागै बारजा रिजाखा आपन देबर मानो एडिसियो तिप्रामथा कताल हाबां खामानि उलो जतननो जानिजानि बारजा बागै रिजाखा एडिसि आमसायो बाहायके तेबो हामक्राय क्लाइमान हिनै अमो हायकेनो सालकिसा सिगां साबजुदान लायगोलानि बागै बारजा रिजांमनि जत साबजुनाल आवनि बिसिंथिनो बारजा मानमानि ताकारजला साबजुदान लायगोलानि बागै तिप्रामथानि आदं आपन देबरमा बनो साबजुदाननि चेयारमेननि आसुक थायो Rika Koktwma Koktwma Thumero Buskango Fai Kokshunzake Bosaka Bubagrani Tagi Mumbai Tiprani Motani Joto Adroni Kokshamoni Bishing Tipono or Barza Rizama by Bobelano Tonto Zaka Te Bubagrano Pulano Kabai Hambaya Farka Bote Bosaka Amsani Lokuni Bagay Jesuk Manchak Shakbaitani Fan by Lokorono Chobasuri Night Day Tamatamo Hamkrani Shamon Butang Tong Sabjunalo Bocheri Nene Kokshaka ini bubagara bai tai bubagara ni dagi mumbai tai sini amchai ni sini tipramotan leader so amchai lokorok naima bai kaisa kotor ma barja songir jakha ang es takar jala sabjunal chairman ni lokorok ni hamiawo Coba ni bagai, tapi sama kena bagai. Ang pulano sini bubagra no hambai maya paro, tapi sini pramotan je anu cong nai. Adong cong nai hambai paro, tapi bro ani bisingo anu poito jauhi je samung no ya parka, samung congka. Ang je bro anu poito kaya mana as samung no ang saya saya tu nai mansak ani je airport ini ang sama kaya ni ang saya tok nai, tapi je sini hapang ni bisin tu je riders ramjak, tapi je mana thai sok tairo no ang bebak dono 100% no dengan ni abang ang saya tok nai, tapi boni pataro bot temung no sep submang hangke sak bai thang ni hang rok bebo ang lukor no subana ni saya tok nai, tapi ok saya mana sini tipramot tapi buba karani, tapi sini joto ni naharmu. Tai sini tipra sayogna ni je engkau sini greater triplan abon sangbo mansa nukjagui eba huijagui eba sijagui beo khajintino ang asangno khai thangnai je pru bubagra anon dagi ke o sangno khai di tai tipra mata chongke asangno ang khai Angmia office thangmani yagulo nukharo kubama infrastructure griko romdi ani
kaisa chamber tongna nang room tongna abo keriko ang mia subject dunu saka dakte dodoro mansa ani be kaisa room sambitani kaisa office tong ka jangba ar thangi nei lokoro bai mala jani buni kokrok khanani lokoro tamo nangi tong tamo nang abro rang kok sale discuss khainani borok sawan kokrok borok within 1 week ni bisingono borok ani be kaisa chamber samri nai tai office kiri ni bagi nai han mia kisa barbeli kok sala ke bor bai official kok sala mia ko tai ang tak sikang thangi ma nagre nai ani sabjunalo tam tamo phantong tai agironi bahai je lai thangnai 3 years ni je samolo nang nai nai samung je phan phamai soi soi de samung utilize khaija khatai khaija tu tongko abrong sikang nagre nai boni jagula ang tau ketal phan tam tam tong tai busu joti phagya abo nai mani yagulono ang je sopai mani abo no kaisa pano kore tike ang joto jagano loko amchani bagi ang samu khani Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine ne bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanok rogo tongtoi tuino eba jefuru sapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerenggai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongko borok dai dakti khlaiye onni kumau kerenggai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kerenggai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samung sunane bagai sep maya engai tongnai rongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tibasa kami amjaino manthogo Swrangchati engkha Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangnai taltham sakangno course chengi rejakha tabuk teisa admission fee rijak fioka musugnarok admission nai mano swrungui mano samung sep manai mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrungnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yagulo placement bo tongnai so
Wasa training pajak eba serengge pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba simi bathagya kaham ke serengge manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo boro leda wi dakti krungdi Hazelson training center bai sunane bagi course free training free chana nana thangphai free nikuma Hazelson training center Gabodi community hall Gabodi matkar Porbopur ADC village Agartala Jampuijala Sipahijala district Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission ni last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro थामजिबा बिलुनिया मण्डलनि गोदाल जंजाक मण्डल कासको गौतम सरकारना खा काहामते बरम याफालायखा बिलुनियानि दिबांग सेलनि बोखाक्ते थामजिबा बिलुनिया मण्डलनि गोदाल जंजाक मण्डल कासको गौतम सरकारना खा काहामते बरम याफालायखा बिलुनियानि दिबांग सेलनि बोखाक्ते आसलनि पान्दा संजाजाखा कक्ति साल बिलुनिया मण्डल हाबानग फाइमानजेखा मण्डल कासको गौतम सरकारना करी एमएलए अरुण चन्द्र भूमिक भारत चन्द्र नगर पञ्चायत समितिनि चेयरम्यान पुतुल पाल विश्वास नकरे मथानि कबुनिर आसल दिबांग सेलनि बोखाक्ते मण्डल कासको गौतम सरकारना बरम याफारजाखा आबुनि उलो फाइमानजक फाइनाय रनन आरो वाइरनो बरम याफारजाखा पान्दावा कंगनार थांतनि दिबांग सेलनि आदं रनो अमहाय सामंगुदां दाहामा बाय खाबाय हामबाय याफारका আপনারা দলের একটা অঙ্গ এবং সরকারের একটা অংশ দল এবং সরকার যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং আমরা যারা আছি তাদেরও যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সেভাবেই প্রচার করা আপনাদের আশেপাশে যারাই আছে আমাদের এখনো দলে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে আমাদের দলে অংশগ্রহণ করানো এবং সরকারের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি আমাদের মণ্ডল স্তরে জেলা স্তরে এবং আমাদের প্রিয় বিধায়ক আছে আপনারা একটা লিফলেট আকারে আপনারা আমাদের বিধায়ককে দেবেন আমাদেরকে দেবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সরকারের সেগুলি যদি হয়ে না থাকে আমরা কী করে আপনাদের সেই সুযোগগুলি পৌঁছে দিতে পারি সেই চেষ্টা বিরাম থাকবে আপনাদের সঙ্গে আমি এটাই বলবো আপনারা সুস্থ থাকুন আপনারা যেন সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবারের একজন বোঝা নয় আপনারাই পরিবারকে চালান সেই ভাবনা এবং সেই চিন্তা রেখেই আমরা চলবো সবাই মিলে একসাথে এবং আমাদের দলকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীবৃদ্ধি করব कक्तिशाला प्रमोदनगर हलनग बुरैबदल खाजाका कक्तिशाला प्रमोदनगर हलनग बुरैबदल खाजाका आरो फाइमानजाका 19 आमतली गोलागातिबो कपलाय नाय एमडीसी उमा शंकर देबर्मा बिश्रामगंज साबजोनालि चेयरमैन सुरन देबर्मा ताकारजला साबजोनालि चेयरमैन आपन देबर्मा तेपरामथनि आदं राकेश देबर्मा सेंट्रल मेंबर मानव देबर्मा ते बुरैबदलनि रेमाजा फैका उल्पी देबर्मा आकसं आसामनि पान्दाव कंगनांनो थांतनि एमडीसी उमा शंकर देबर्मा साका ककब्रक हाबंबाय गसिजा कक हास्तिनि
joto haponi habanok rogo simung bulai kokborok yapana thangke naharjagya podrepot kok saboi naharjagya ango phiaba ADC bo ketal hapang khamoni ulo hapang kok sapkha ADC amplini joto habanok dorbanok joto habanogono kokborok bai sijak koimung rimanaite manarnai khini saka te kaishabu khago kok narangna thangtani bisramgonjo subjonal ni ketal chairman ni barja manjak Swrangdeban masaka English Hindi kok manma bai simi leader engya leader na thake thanjab unanango hinai bahasa Kokborok सरकारि भाषा हिसाबै दिनो आइबो जों एप्लिकेशन दं श्रीदेवी खागिया नाजागिया इंराजी भाषानि बायदि एबा बांला भाषानि बायदि Kokborok बाय बुजिया नरम मसलिया नि हिंदी किलो जागो कम से कम ताबो सिनि एडिसि हाबानि बिसुबो जे दंनाय जे अफिस आदाলত जे दंनि ओ जागा आबो बायरानि फायनाय साइकेल फायनाय पानोजों सिनि Kokborok साया पानोजों इभेन सिनि ताबुनि CEO चिफ एग्जीक्यूटिव अफिसार ओ फातानि नो अभिषेक चंद्र बरफोर जों एप्लिकेशन Kokborok बाय श्री गुरुदी याके बबा आबो नानानि मात्र आबो जों नोटिफिकेशन कारिका अमो 2 मासर सिनि तिब्रामनि एसि 2 मासर जों खालायिका आबो Kokborok बाय श्री दिमानिका बोला एप्लिकेशन बुझिने आबो डिमांड फुलफिल खालायने आबो बिन बेबा जों सिनि कबाय जों सिनिराय उनो बरफ मारिया नाना सया बाहायतानि बादि खागा सागांगे दरक इनफरमेशन जुदि लगिनो बिनि एगेन्स्ट एक्शन लाजानाय मगताबो जोंनाबो सिनि त्रिपुरा राज्य दङ 8टा डिस्ट्रिक्ट फोराव सिनि त्रिपुरा राज्य ताबो 5टा जुनाल ते 3टा गरै आबो ताबो गुणमतिनो बाथरिने गुमति बाय सिनि सफाय जिल्ला डिस्ट्रिक्टआव ते गरै जुनाल अफिस खादिने कताके खालायजानाय ए सागादला साब जुनाल जे दंनाय जोंनि 31टा बिसि आबो जोंनिया 10 नाले 11टा बिसि गति फैनाय साब जुनाल खादिने अरपरमुनगर एकेबा अमरेन्द्रनगर अकुनिनिफ्राय जागा कायसा जागाव जेखनो प्लेस काहामनाय जेखनो महाराज नायो अ जागाव कायसा साब जुनाल दोंनाय एनसी डेभलपमेन्टआ एनसी डेभलपमेन्टआ बनि डिप्रेसन लाबे बड़ 5 बছর লাগে শুনলো 5 বছর থেকে বহুত থানায় আমনে বাগে নর খজা কঙ্গে আমনে বাগে খানতাঙ্গানি নাঙ্গো লিডার इंग्लिश मावबाय हिंदी मावबाय संस्कृत मावबाय बबिदानिया गुमा दसाना हामजाग्लाहाय हामजाग्लानि थांनाय तसासे तपेपे बोसानाय नायगिरो तपेपे न बोसोर जरा नलगिरे तपेपे जतनि तसा सिखरके तपेपे बिन बोसोराव न्याय न बोसोर न फिरिङै चेक लिखिरे आमन परे बो फाइटुनि फिरमायके दुनियानि तसा तुबो फाइनि फिरपायो जोंना तसानि गियान सेबा जोंनो गैयालै सिनि मिनिस्टार तसानि सेबा गियान गैया आंनो सरकार गरमनि लायो सिनि मिनिस्टार ना सिनि एमएलए ना जोंनो ना ज फाहामनायनि बागै भोट पास खालायनि हमारे भोट होय जों बिमा नांनायनि बागै गारा नि आनि हुकुमाय प्रेजेन्ट बागै जोंनो भोट होयनाय और मिनिस्टार मन्त्री सा आबोनि बागै सोर हानसा होननानै नांगौ ताबो हजा होननानै नांगौ सोर सिनानै नांखा taboksak jorate Kokborok Koktwma angsono olni Kokborok Koktwma najan bugui joyaboi naitoni Swrangchati Kokborok Koktwma channel जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा
jora koroi habanok rogo thanglasho khlainani borokni bagui beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtui tuino habanok rogo tongtui tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai tei rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagui The New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kaham ke sinani bagui kurungdi Nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti koroi hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano ajumuni lama rutugui maya samung sunani bagai sep maya unggi tongnai bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tipasa kami amjayno manthogo Swrangchati ungkha Heselson Training Center National Skill Development Corporation by koshmung manjak o center thangnai taltham sakano course chengi rejakha tabuk teisa admission fee rejak fioka musungnarok admission nai mano swrungui mano samung sep manai mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba swrunggi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairobo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba simi bathagya kaham ke swrunggi mankhe haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hasini je sikla sikli rok samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok ledawui dakti kurungdi Heselson Training Center by sunani bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Heselson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004
Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnadok leriawai dakti krengdi rejak nikuma te kokduk nambaro.